نه لباس چرکی پوش. چرکی؟ من شرم دارمه. لباس چرکی؟ بقم اون طرفم مستحکم ایس بقم. سخت بقم با دست نبرم. تو مردن پول میشید اگر این همی خیشت می خریدیم و همی تویستانی خانه را می ساختیم زمان. خیلی آخی مردک چه خکمه؟ پیش یگان یار آشناد برای. برای چی؟ برای پول قرض کن. قرض؟ آه؟ زب سوده ایده اما شرم دارمه. امردین یگان وقت ایگان کس قرض نگرفته نمیگیره. مستی هم خیلی بخونه هم خیلی مسته. خیلی ساله سود کن. با مسته. خیلی همسایه رفتیم پیش یه ستورشناس تعریف کردیم شد. خیلی برو پیش وای. میشی نمیخوای. ستورشناس؟ ها؟ در کجا؟ در همین ناحیه خدمت. وا. یا براوم پیش همین ستورشناس. انور پالوون پالوونی tam نمونده کو؟ اینه نشون دادیسته که پالوونیش نموند. خب چند سو معاش میگیری؟ 47 سو. 47؟ نه. این تمام نشونده. پیشی وای رو بکن. داری. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. نام شما؟ امردین. امردین؟ امردین. انا خوشه خودش. این چی شد؟ چی نام داشتی؟ امردین. تو دفتر یگون چیزی و اوهانی داری؟ یگون چیز نشون نداده سره. اوهانی؟ ها؟ اوهانی دارم. گیر. این ممکنه ده؟ ممکنه. باز هست؟ باز یگون چی هست؟ نه. خب این پانا برامده؟ یگون چی داره؟ یگون چیزی اوهانی داره با نکیسه؟ نه همین استخوانام بودگیست. استخوان ها؟ نه انا استخوان ها. خب امردین لبه چی درد دل داری؟ درد دل ندارم خورشید قادیروف. ها با کم بخلم. کم بغل؟ ها خیلی یگون بزرگ یگون شده منه عربه میکشیدی زندگی نظم میشی نمیشی؟ ما شرم دارم. چند قدر شد کم بغلی؟ 5 سو. 5 سال هم؟ 5 سو. حاجی خب 5 سال شد خلاص خورشید قادیروف. ویره کلمه کی بوی میشم. حاجی نیسته؟ منه 5 سال شد کم بغلی ها؟ الان گوش کن برادر امردین لبه تو 5 سال دیگه کم بغل میمونی بعد من کی بوی میشم. 3 مرکی کلون در پیش است. تو با 3 مرکه. ها خورشید قادیروف. بای چی خیلی مرکه باشه؟ خب حاضر میبینیم هفت چی؟ سام ابراهیم بابا بچه ها همون دروازه رو پوشاگون گوه خره ندروه با پودر های کردیسی پوش همون دروازه رو ها آره زنه؟ زنه بیار درم چای تا بیار چی داری؟ چای داری تست کن زنک میگم هیچی همین فکری همین بچه را میکنی یا نه؟ این بچه
мактаба тамом кард. Мана ҳамаи ҳамсифуш зан гирифтанд. Мегӯм ҳамин гова ки аллара кати ҳамун гови сиёҳ бурда бозорда фурӯшему, ҳамин бачаро сар шуду такнем, овод кунем. умри ин бача рафт. Чӣ гуфтӣ зана? гова ки мефурӯшӣ, ширу маскарае ки ҷо мехӯрӣ? Ширу маска? Ой қадар мардум ширу маска мехӯрад? Ой намеяд да, номеяд пила чой қати рӯзушон гузашта рафтезад. Ширу маска? ҳай ширу маска намехӯред. Некай як фикри дуруст кун занак. ин говора ҳамин пага дига бозора бурда фурӯшем бачаро овод кунем. хай ки фурӯше майли. О, ана мехе занак. Занак ҳамин вай. ин ҳамин бача якае ки Саидмумин ҳамун мединститута тамом кард. охир ҳамин шӯёқи хумон биёя кор куна намешавад. уну дугона там ҳамун духтараш ҳамунҷо мехонад, шаҳрда мехонад. гулнора надорад. духтарчи ҳамун мактаб тамом кард? тамом карду? хай намегӯин ҳамин мактаби хумонда маълима шавад. ҳамин талабои хумона, бачаҳои хумона дарс диҳад. Ассалому алайкум. Ва алайкум. биё. Назӣ. ҳамунро хабаргирӣ рафтан дар кор. чанд вақт шид меган касале бечора бемор дорад. я рафта хабар гирифта омадан дар кор. Ношикарам таҷон. Гире. мегӯм ҳамун холаи гулби духтарчашу шавҳар дод. Чой гирифта ҷон? шавҳар доду нигоҳбин намекуна шаҳр. чӣ хел нигоҳбин намекунад? ҳамин авлоди ту ҳамашам хелиам. ин ҳамун хоҳари калонӣ. чироғ дорад ҳамун хоҳари калонӣ? чироғ дорад? моҳбари ӯ ана ҳамун моҳбари хоҳаро силбамар кардагия бора. авлоди ту ин хелиай, авлоди ту хелиай, ин апаи мо умруш хазон шид қати ту? чӣ қадар авлоди ма часпидӣ? авлоди ма часпидӣ? я додардаи ку се зан гирифта то ҳол зан кофта соҳ мекуна, хуб мекуна, мо шахта бигира. ҳамун хоҳари калонит ку фақат меояд зиндагӣ моро дахолат мекунад. қадар авлоди мо часпидӣ? апаи ма азоб кашид, апаи ма азоб кашид. он духтари тағои чӣ? тағои корёт гирифтен ҳамадаки омада бо моро итари утари гап мезанӣ. Эоча. Авлоди хитам зура. Ман ҳами авлодотуна дар болаи гов гавзане? барои чӣ ҳамун торговый центр ба ҳама савдогарон Роза Павловна, дар ҳама корҳои сабуке ки дар Тоҷикистон ҳастанд, дар мамлакати мо фақат занҳо вобастанд. Мардҳо бошанд ҳама дар саҳро, кишту кори баҳорӣ, корҳои вазнин, иморатсозӣ. агар аҳамият дода бошед, дар кӯчаҳо ҳам рӯзона мардҳо бисёр намегарданд. мардакам нестанд кӯчадан. агар хоҳед ба кӯчаҳои хуб мебироем, аллакай сабза ҳам дамидагӣ, гулҳо шукуфтанд, мехоҳед? марамад Роза Павловна. Роза Павловна, ҳамин душанбе аз чор тараф аз шарқу ҷанубу ғарбу шимол дарвозаҳои калон дорад. ин даромад барои шаҳр. ин аз қадим мардуми орёни нажод шаҳрро рафтанд ба дарвоза месохтанд. меҳмононро ба воситаи дарвоза пешвоз мегирифтанд, гусел мекарданд. душанбе ҳам аз чор тараф дарвоза дорад. Роза Павловна, набиев ика мардум бисёранд унҷа чӣ гапа? Роза Павловна, ин мардум ҳама ҷамъ шудаву иди наврӯза пешвоз гирифтесем. иди наврӯз. хай шумо таърихи иди наврӯза медонед. шумо нағз медонед, медонам. ана иди наврӯз, дар рӯзи иди наврӯз гӯштингирӣ, бузкашӣ, бозиҳои миллӣ мегзаронанд. барои мардуми мусулмон ҳами иди наврӯз соли нав аст. тамом. мехоҳед як наздашон равед? мерем. рафтем.
با نزدیک خوب شناس میشد. السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. سیجون روز پاولم سعید. رئیس محله. Это у нас праздник Навруз, отмечаем Навруз. خوب بفهمم به پرات روشکی گرد زده. مرحمت. سیجون روزا پاولونا روزنامه نگار از شهر مسکو. قبول. منم مرحمت. ما شما رو خیلی انتظار داشتیم. بیا بچه‌ها بریم. بوزکشی رو تماشا کردی؟ شدادی؟ روز پاولونا بوزکشی اسباب خدی. البته این بوزکشی هم همون بازی قدیمه تاجیکان. بازی قدیم ترین سازی گوشتگیری هم بازی قدیمه ها بچه. Girsen gire, Egon girsen gire bачо. Rozajon, girsen gire, Egon osh gire. Dile Rozajon çöp gire. Rahmat. Çöp Rahmat. Rahmat. Ne bir şey? پهلوان درست کن. Pahalı çöp gire. اینا چپاتی خطی بگیرن. آها پاتی. گوشتگیریان آنانی گرمی çapati این راحتی جان است. E blinchikay. Ne? بلینچیک نه نانی چپاتی. Ablajon ya çöre zemin. Aferin Rozajon. Rahmat. Çöy siyo. Rahmat. مجبور نکنی. Göp. مجبور نکنی. Aferin Roza. اینجا حوزی بوز شد کو با خیلی بوز اینجا گوشتینگیری هم هست به این موقع من این کسا پهلوان من این بچه اشتگامش پهلوان همین دیاری خودمو انا این کس سلیمان پهلوان سیاه همین کس پهلوان سلیمان سیاه Не понимаю, а что такое сиё? چرنی سلیمان А, Aferin Roza Merhaba Rahmat. Ya bin ablacığım Merhaba Tabi sanmışsın ha Ne bakayım Rozacığım bayağı Olursa bir akıma gireyim ha? Ne bakayım Hocam Hafizo Hasan Aferin Rozacığım Memnun aramada Aferin Rozacığım Ya gördü ki kışım hadi Ana Ama bacheye kamca şişte بود که عبدالله جان تشکیلاتی همین نوروزی هستن لیکن بخششو اما عبدالله جان یک سه چهار مرتبه چای درست کردن شما نگرفته و یا خفه شدن شما ممکن نه شما ندیدین چیکار کرده این آقای؟ نه چیکار کرده با 3 مرتبه پیولا رو آوگردون کرد обратно чойник برریخت